Hi guys! Ay, video Welcome pala to yan. my vlog. Hindi pwede, picture. May pupuntahan naman kami. Alam mo, yung grupo namin na ano talaga, Kainan na naman. grupong mukbanger. Mayroon kami pupuntahang Chibugan. Kina Joy, nakikita yung sinampay. Punta kami kina Joy, birthday ni Rob. Tingnan mo sila, ang ganda. Nakikita mo yung video natin ngayon sa kabababa lang namin ang taxi. Mga best friend, nandito na yung mga kumbiragang. Mga kumbiragang. Nahanap Nandito na yun sa safari. Yun sa giraffe. Oo nga, ba't wala akong video noon? Naka-live siguro ako noon. O, diba? Ang ganda ng lola niya. Oh. Hairdo by Weng. Nakapula. Nakapula. So, ngayon kung baka, ron. Buti na lang, walang baka makikita dito sa Dub. Ayan yung isa, yung aming landlady. Financer landlady namin. Nasa taxi pa. Ang tagal makaskas yung cardinal. Dami kayo laman yan. Yan. Welcome to my vlog. Peragang is here. Basing nalimtan sa car. Ang problema kung naiwan yung gap sa car. Yes, papasok na naman kami sa bahay nila Rob and Joy. Kasi mangungumbira na naman. Hi, good morning. Ito pala yung nila, building nila, Joy Pension Boulevard. Ang motif ay, ang dress code namin ngayon is red kasi si Rob taga UK. Birthday niya, so may mga dress coding. Kaya, ayun, ay naka-red. Kasi ang celebrant is taga UK. Happy birthday to you. Happy birthday. Hello, buti yung video ka. Happy birthday. They're really wearing red. So what dress code? Hello? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear. Ready na po para marathon. Ready na po para mag-marathon after kaon. Movie marathon na ito ba? Mga guest na. Yan si Rob. So, marang mga food. Oh, kalami. Oo, ang high school pa may wala. College na. Si Joy nag-prepare anak to na, no? Oo. Minority ko sa Tsada yung cake. Oh, yung cake. Yung cake. ang dance ko po namin. Hindi, wala ko yung PA. Excited. Share ko mo siya. Grabe katawan ni Mike, eh. Ang Bibog pangatawan nila. magkano lang kami, dapat mag-vlogger, mag-stream. TikTok dyan. Mura mag-uso ka. TikTok ko. Pwede na sila. Sabi niyo. Dami mani. Wala dili mo hang pag-umangkon ni dili man iya pag-umangkon. Hindi man halap. Pinsa. Ano na shade drop of the powder. Sige. Video yan. Dito na kami sa Canberra. Kompleto ang grupo. Asa kong pen? Ikaw may
for the body, not for the siya. Okay. Because let's put ourselves in the presence of our Lord. Father, we thank you so much, Father God, for gathering us once again, Lord God. Thank you so much, Father God, for the gift of friendship, Lord. Thank you so much, Father God, for the gift of family, Lord God. Thank you so much, Father God, for the gift of life, Lord. Thank you so much, Father God, for giving us Rob, Lord God. Thank you for his life. We praise and worship you, Father God, for the life that he has spent in Dubai, Father God, and as he embarks, Father God, on a new journey, Father God, I pray, Father, that you will be with them, Lord God, paving the way for them, Lord God. I pray, Father God, that even as they make plans, Father God, for this trip, Lord God, even as they make the final plans, Lord God, and wraps up everything in Dubai, I pray, Father God, that you will be with them every step of the way, Father. I pray that you will facilitate everything, Father God, and that you would just make everything smooth, Father God, from the documents, Father God, to the trip, Lord God, back home, Lord God. I pray that you would prepare even, Father God, Philippines for them, Lord God. I pray, Father God, that everything, Father God, will just fall into place, Father. Father, we thank you so much, Father God, for Rob, Lord. I thank you, Father God, for his relationship even with Joy, Lord God, and the home, Father God, they will be establishing back home, Lord. I pray that you will be with them. And I just pray, Father God, that you continue to bless them, provide for them, and protect them, Lord God. Father, I pray for this day, Lord God. We thank you so much, Father, for this time that we have together to spend and bond with each other, Father. We thank you, Father God, for the gift of friendship. Thank you, Father God, for our relationships, Lord God. And we thank you so much, Father God, for Joy, Lord God, for her labor of love, Father God. I pray for Joy, Lord God, that even as she starts, Father God, with a new journey, Father God, in her career, Father, I pray that you would just bless her hands, that you will bless her, Father God, with good health, Lord God, and even for Jack, Lord God, we pray, Father God, that you would allow me, Father God, to meet good friends, Father God, in the Philippines, Father. Thank you so much, Father God, for this family. May continue, Father God, to be with them every step of the way, Lord God. And we thank you for each and every one who is with us today, Father God. May you continue to bless us. May you continue, Father God, to be with us every single day, Lord God. I pray, Father God, for protection for each one of us, Lord God, for your provision, Lord God. We just thank you so much, Father, for your grace, Lord God. And we just lift up this food to you, Father God. May you bless it, that it may nourish your bodies and sanctify your soul. And we just give you back all the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes. Lighter. Magbedi. Kenapa kayak gue gani-gani wajah like magtablo kag binulo. Magana sa sakto ba? One more time, we feel it. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Video na kasi. Yes. Ang sabi nga sa nila ganit. Guwapo kayo, Nakita Jay. ko ani. Ay sila. Diba? Pagi ako dyan. Ay, sige. Budget lang. Guwapo kayo sa dali ba? Ay wala ba yan? Ako sa kutano na. Video ulit. Kompleto na ang food, guys. Ano saan ni Joy? Pizza ban? Pizza, work, pizza balls, kaya akong nigat. Si Joy Galoto. Kuan. Embutido. Kasama naman niya? Saan na sila? Ano saan ngalan ang Joy? Chicken wrap. Chicken wrap with deep Yung mga dessert niya yan. Kanite peri-peri chicken with sweet mashed potato. Kani kuan, roasted potato with truffles and parmesan. Of course, ang atong paboritong humba. Paborito ni Mike. Lamig yung cake niya. The cake. 40 and fabulous. Rob is 40 and fabulous. Younger than us. Nay, nay. No. Help is coming. Help is on the way. Inshallah. Mapan mo pa? Busog na. Do not. Di do not enter. Dami. Oh my God, busog na kahit. Magdamat ako. Pastis, dinata. Kanang Portuguese. Portuguese, yeah. Sauce kay akong nainit ra kaayo ako ang oven ba.
Nasunog mo na ako. Itlog. Labay na ako kay mag-prepare pa biya kag pila ka adlaw ana. Sayang na sa akong airport ato. Uy, wala dyan na akong gi-prepare. Ano lang gilabay. Mura man na scrambled egg, miss custard. Nakapila ko ko yung anak. Dala ni Joao, di ka Portuguese yun. May kayo? Balbis. Dami mo. Mga food ni Joy. Kaya akong anak. Ako anak sa unang ba na. Maaari siya luma. Mga to the museum, the picture lang. Kanina na Bitaw. Karong manta? Gani, mo binakbo sa to. Tiha, andam na daan 140 or 145, 49. So, sa to that sa kundra. Oh, lagi unsa man? Breakfast man. Breakfast, sobrang Dilo ba oh? bacon. Saon man eh? Asa man na pa ibutang te? corned beef. Maho matumba. Kan ko dala corned beef. Daing. Ay, daing. Daing. Ay, Ay, magdala ko. Order ko. naapa ko'y pusit dito. Dilis. Dito na totoo. Dilis nga na munggos. Ayun ang munggo. Munggos. Dilis with garlic fried rice. Oh my gosh. Garlic fried rice. The best. Ako magdala Ilan barakong kape. Sige, ang sama atong daton para Magdala ko. dili manoble ba? Magdala ko kanon na fried rice. Unsa yung ganahan fried rice? Garlic? or- Garlic. Hindi ko Punta kang ako fried rice juga na una-una ba? Chinese. Garlic. Galang ko garlic. Garlic. Kay para sa high blood. Sinigang. Kontra sa high blood. Garlic. Unsa man ako? Garlic fried rice o corned Saan beef. luto? Wala ko. Madala ko Wasa. pandesal. Magdala ako butter. Ako kape lagi ako. Dayon mo sa pailain. Ay, kabalo pa ako. Madala baso ron. Kuan akong bitbiton, butter o jam. Strawberry jam, log butter. Para sa imong pandesal. Or cream cheese. Ang sarap. Bisa ko sige magbit. Ako yung magdala og Dala ko palaman. Ano sa sila. Magdala ko palaman. Unsa man amo? Kaya hulo. Murag ikaw ra magul. Maulaw magul may muluto kay dili na ni. Mo na ako adili lutoon. Kape. Pasimuana si Dre. Katong inyong pag-birthday, Ate Dalia. Ate Dalia na birthday mo ha. Yeah. Ate Dalia nga bali na mong kaon ni Robert kaon sa itong bihon. Birthday na. Di mo Di magpun. man sa mukhaon. Muli na na. Favorito nga pagluto eh. Di mo kaon eh. Sa mga mo pagkaon. Di magabi. Magluto mo ng mga pansit. Mukha mo nagpansit. Ako man na siyang i-train of mga pansit, mga ginagawa. Mapalit magluto tag pancit breakfast. Pwede ra? Dili. Ay, kamo. Sa bunsa na may Dali ka kuan. na madaot Ah, biya. Dahil mo daw. So dili ta na. So Hash brown. ay magkuha na lang ko mag namo gamay pusit nga bulat. Aka na, Ako lami na kayo. dadon. Enjoy. Pitohon ako. Sige. Pusit bulat. Alam Na sa pamantay dito. Chorizo. Hala na ako chorizo gikas sa Cebu pero to pasarja ko luha. Chorizo Bilbao. Kapangatuan. Paon man tanaw ko to. Bilbao na lang. Oh, kay di ka sa Buman ka. Sana man sa boss listing good. Magbilbao siya. Asa ka kay Bilbao diri? Nadi ay? Gikan Pilipinas. Kanang Na ikaw dira diri? Dala og Bilbao. Naka? Dala ko Unsay mahalinon diri sa mga Pilipino? Bilbao o kanang chorizo nga lukot-lukot sa Ah, lagi ka to may lami. I told you, that's the product we have to bring here. Chorizo. Bilbao and chorizo. Chorizo, yeah. Chorizo. Yeah. Chorizo would be very good. Unsa pa lain? Inahan ni Beef tapa. Madanggen. Magluto may rice food nga plain braso makulang. Gang, magluto na lang po may rice kay nga plain kay para in case. Excel. So ate dan ha, pusit, kape o rice nga plain Kailan rice. 3-in-1 gang? 3-in-1 na po to, 3-in-1 dito. Nako yung 3-in-1 dito. Sige, sige. Pwede na ako magkuhaan pa rin. Oh, ayun. Palaman ako. 3-in-1 na, i-ready na nato na to. Dayan ang Fruits. kuan, plato na to, disposable. Pero di dagan pa. Styro na lang nga para sa coffee no, styro nga glass. Styro. Styro, sugar packet. Ay na Disposable. naman tayo kuhaan. Disposable na. Ako'y dala magdala ko, ako'y daghan. Ah, okay. Badon ako na.
Hindi ko ganan ana. Magpalit ko palaman. Itom, kay masibaga. Sige, magama ko pandesal. Kami na may dala ang water. Magdala ko kape. Mota di ko sa'yo. Kape ako man ng lutoon ng kape, di man ako siya inini tubig ray butang. Akong lutoon. Kanang barako ba coffee? Asa pa nakimilk ka na? Hindi man pwedeng milk. Ganahan mo? Magpalit ko og milk ana. Magdalit apila lista na to te kay milk. Milk sa kuan. So una sa alcohol drat ha. Alcohol Kaya drat. sa mo sa iyong sunod na pod. Oh, pag maabot na yan anak. Pag maabot na yan anak. Para daghang ta sadya. Ana ka sabihin, magsige na tagwas kay hapit na mo mabauli. As in, grabe. Uy, kami na lang. Ay, gama na. Magkama man ako gross na syrup niya kay gabi gagama na ko giusog na nako kay gabi ako naman gigama tong sayop man ko ang gross syrup akong gibutang Okay. wala na kana tay lemon Sir Chan daw. Inyo na lang. Ato gyapos ate. Dito lang sa ilaha, Joy. Kay kun natay malintan ang website dito open 24 hours. Malawin. Hindi mo pwede. Ako nagagilista malimot pa na. kuan ako gi-compote na ko ang berries pero gi-soak na ko rose water. Dami siya. Ami ang rose water no? Dami. Okay, padasyon naman to. Paingon sa Javis, sa Arabian Ranches. Muna na siya. Yan ako yung Turkish delight na. Yun, diyan na lang daw ako nag-point. O dito na gyud ako. Para mas amo ra kapito diyan na. Ah, sige, sige. So kinsa mo sa kay ninyo? Kami. 1 2 3. Kuya si Weng. Ano to? Yan. Wala pa siguro siya kabalo mo kita. Wala pa. Karon magkita gusto. Karon magkita gusto. Ano yung Dudleys Birthday? Miss, You like that, babe? How is it? ay naman na siya klag kay para na siya You like it? upload siya. It's coconut malai. Basta Sabado lang. It's very refreshing. Refreshing siya, Joy. Ito, Instead of after po ang milk, using coffee, for pusit, vegan, we use like oh, rice. plain rice. Well, it's not as if you have Okay, di ko ganang malimot. Maulaw kung 3-in-1. Dito yung 3-in-1 sa ako ang drawer, te. Dira ta mapalit. Yeah, but we want to take a brand that is not here yet. Because that's what Elfab wants from you. Fruits. So, kung ba so, i-pray ninyo Collections or distributors as well. among exportation para masira may ari. Oho. Na naman siya ni-offer doon nga. Duwa na pag-openingan nga. Parang sa Philippines ko siya. Bring the products kami mo palit ninyo. So na ano din. Ko nga company yung mga company. Trojans or distributors also. Basta kaya trade lang. You've got a wash now. Okay kayo. No, just that's the first time I've used that, so that's okay. I use it twice then after that. So we have to wash it. Wash it with warm water, please. Warm water. Okay. Or the hot water. Huh? Hot. Hot water. Okay. Di ba malalim? Dili siya malalim. The reusable man na. Pito kay Big Birthday siya. So kadwaton dito ta atong expo ba di na ko ganang plastic ka ay. Kita guys, ilahang kamay nga ano. Ilahang. Pero literally murag yung ka ga ingon si Robert ga inhale ra yung ka plastic. Grabe, no? Na Grabe. ako na bagong studies nga we're actually inhaling plastic. Yeah, we're eating plastic. Buti ka na sa fish. Hindi naman pong kaunon.
Wala ko rin. Hindi na siya crunchy gang, no? Hindi na. Ay, gamay. Hindi na siya crunchy kaya ako mag-refrigerate good. Dapat eh, ganina. Lamig kaya siya, gamay niya tamo ana. Kanang akong daghan akong gamon din. Dugay mo Na kay dehydrator or wala oven sa lang? oven lang sa okay. Mama mini palit kay. Dilim ko 50-60 hertz diri. Ganahan ko dehydrator lagi. Kay Kami hindi kay ka- ko inana dried fruits. Ako nang gamag flavor ng brand na cinnamon. Maganda sa naman. Gitagaan kong Emmy og truffles ba. Na siya dried plum sa sulod joy. Oo. Bino. Ano Mi ah. Joy. Hungarian Chicken chocolate. sa yan. Oh, sa Hungary. Namig kay siya. Kaya na-shock ko kay first time na ko makatilaw nga na siya dried plums ang gisulod. Ya Bino. Nag-uol ba sa Emmy? Saka na sa mo uli natin. Wala na siya orderan. Wala. Igugin mo kompleto si Isabel yung birthday day. 1 year. Kaya ato man sa mag 1 year sa mga day. Hungary. Tama. July. Kaya lagi ko inang, kuya kate. Anya, anak ko mga mahapit na po for good. Mabalik ko sa inyo. Hindi ko na anak kay balay. Kana kay di kay ko hilig ko gas. Pero ako ni gama ako kay mamay ko na yung mga typical British na Ganahan kay ko posset. kaslo. Lemon posset. Dili ba tamis ay Ganahan ko ani yung Ganahan ko ano. pula. Ikaw ka na ba? Ganahan ko. Dari ko sa kuan. Kuan siya rose. Niligit ko ba? Wala na. Lang na mo na ganun kanina na akong kanino sa ate. Nakatiraw ka pula te. Dami ito sa Sa pula, sa puti. Okay, so yung mga gift. That's nice. The chocolates. Chocolates, my favourite. Thank you. and somebody bought me this one so I can stab somebody. Going down the next night. Wait. To keep you safe Wait. and to keep you ready, prepared Wait. for Philippines. Hilig ko wala din si mong chocolate. Belgian. Share. Mark and Spencer. Okay, di ba po na? Hinayo na ba po na niya kaon? Saka, mas pasta siya lupa ang chocolate. Oh, yes. That's nice. Put that into the box. Oh, tanaw daw yan. Sugo ang kamot. Take this out of the box. Showcase. Ah! Okay. Okay. These are my presents. Thank you very much. You're welcome. Most welcome. Family night. Chocolates. Swiss knife. Shorts. Shirt. Watch. Wow. That's the best. Kabalo ka ko, unya na ako. Thank you so much. Dungan ang hatag sa Ano ko kay Independent siya, gift na to sa iya maulo man to. Oh, rice is there. Okay, rice is there. The rice is Second ready. batch. Mahulog yun ang mahulog. Awan yun ang Oh, mo ginay pares no? Ice lagi kay pait kayo. Pait na ako kay Mike. Di sa ko mamarag na hubog ko. Gilabad ang ulo gabi. Nagpapalandok lang yan. Isa na yung music. Music daw mo. Nag-inom sila. Underarm. Pait kayo. YouTube guys.